आज्ञा मोर प्रश्न है आपण समस्त नदी पार करते कह तो सब नदी पार कर केउ नदी ब्रह्म कपाली शिला देखा आज्ञा मोर प्रश्न है दुर्वासा गोटे साप देखे राधाराणी जो सापरे राधाकर खराब हवा कथा किंतु राधाकर मंगल होइथिला सर से जने असुर को बध करथिले जे कि कंसासुर से असुर पठितिला सर असुरडा ना मन पडुनी दुर्वासा अभिशाप देथिले सत राधाकर भल होइथिला काहे राधा को हस्त से असुर को नष्ट होइथिला आज्ञा मोर प्रश्न गोपपुर राधाराणी दिन से चंडाल होइथिले केउ जगह झाड़ू देथिले से जगह ना कोन आज्ञा वृंदावनपुर रे निजे इंद्राणी रूप को धारण करी राधाराणी झाड़ू देथिले सभा तरफ प्रश्न रहइबो नाभिक टिके पछकु चलतु उभय नाभिक पछकु चलतु राग तीन प्रकार से गुड़िक कौन कौन प्रेम चिंतामणि आज्ञा बराह राग चित्त राग विरस राग मान दुई प्रकार से दुई कौन कौन प्रेम चिंतामणि मान दुई प्रकार से दुईटी मान कौन कौन रहीगला सारे स्वामी स्वामी प्रति स्त्री गोटे अभिमान थाए भाई प्रति गोटे अभिमान थाए उभयंकर उत्तर भूल कहीदे राग तीनोटी हूँ मंजिष्ठा राग कुसुमिंका राग शिरीषा राग मान दुईटी कहीदे उदाहत और ललित
ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଟିକେ ରାଧା ଦୂରରେ ରହିବେ। ବାହାରକୁ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁନି ମୁଁ। ଦ୍ୱାରକାରେ କିଏ କୈବର୍ତ୍ତ ବେଶ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଆଜି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦ୍ୱାରକାରେ କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟ ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳ ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳ ଶାଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ କୃପେଣ ବହନି କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳାକୁଳା ଅଶ୍ୱସ୍ତିମା ଘୋର ମକରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନା ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ସ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଖଳ ପାଣ୍ଡବୀ ରଣ ନଦୀ ଯତ୍କର୍ଣ୍ଣ କେଶବ ବା ଯତ୍କର୍ଣ୍ଣ ଧାର କରି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ନିଜେ କୈବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃସିଂହଙ୍କ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଏକ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସରୋବର ନାମ କ'ଣ? ବହି ହେଲା ଗର୍ଗ ସଂହିତା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ। ନୃସିଂହଙ୍କ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଏକ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସରୋବର ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସୂତନାଙ୍କ ସରୋବର। ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଛି। ସରୋବରଟି ହେଲା ମଙ୍ଗଳାୟନ ସରୋବର ଏବଂ ଯେ କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପନନ୍ଦ। ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ।